Okay, Assalamualaikum guys. Nice to meet you again in this week in a new chapter. Okay, so how do you feel today? I hope that you are in a good mood. So today I would like to introduce you the next component of the computer, which is the secondary storage. Okay, when we talk about the storage, we know that storage we use to keep all the data. Okay, all the data, all the instruction, or all the information. Okay, so this is chapter 4 kids. Lesson outcome. Why I should know about this chapter? Of course you should know about this chapter. This chapter is a very important. You should know what kind of storage that you will use for the laptop, what type of storage that you will use for the handphone. You should know that as a basic knowledge. Okay, so as you can see here, it says that not right secondary storage will make your computer slow. Yes. Okay, digital camera won't take a picture and your phone won't be able to run apps. Of course, all the apps inside your computer, inside your laptop, inside your phone, all that the instruction, all that kind of instruction will store in the memory, or we call it as the secondary storage. Okay, our primary storage is the RAM. Remember, right? So secondary storage is a hard disk, memory card, and so on. Later I will show you all kind of type of the secondary storage. Okay, so this is the lesson outcome. At the end of this lesson, the student should be able, of course, you should be able get to know about all kind of the secondary storage. So this one you can read on your website. Okay, next, storage. The definition of the storage is, first is hold data. So you should know the keyword of the definition. First, of course, when we talk about the storage, it hold the data, and then it also hold the instruction and information for future use. For example of the information that I can give you is, for example, you store all kind of the notes, CSC 134 notes inside your memory, right? Inside your pen drive, or maybe a few of you store it inside their memory inside the laptop. So what is it for future use? Yes, okay, CSC 134 notes will be used when the task will come around. Of course, the next week. Next week is our task one, right? Okay, that is the time that you will baca balik semua notes-notes yang you simpan dekat dalam memory. Itu yang kita kenal dia sebagai storage. Okay? So next, storage medium is the physical material on which a computer keeps data, instruction, and information. Storage medium is inside the storage, how it keeps all the data, all the information. Okay, so next is the storage devices. When we talk about the devices, it's all about the physical devices. When we talk about the physical, we can touch and we can see and touch the devices. For example, like a thumb drive, or you panggil dia sebagai USB drive. You juga ada external hard disk, and semua tu awak boleh pegang. That's why we call it as the storage devices. The computer hardware that records and retrieve item to and from storage media. So ingat, storage devices have to involve to process reading and writing. What does it mean about reading? Reading means that the process of transferring item from a storage medium into a memory. For example, you store your CSC 134 notes inside your USB flash drive. Okay, ataupun you simpan dalam pen drive awak. So bila awak nak buka benda tu, ataupun bila you nak baca benda tu dekat dalam, dekat dalam storage device USB flash drive tu, kita kenal dia sebagai reading. Okay, bila buka tu, so instruction tu akan masuk dalam memori. Memori ni kita kenal dia sebagai RAM. Itu maksud dia. RAM ni kan dia adalah volatile, yang orang kata bila tutup hilang. Okay, ingat balik yang kita dah belajar pada chapter, tak salah saya, chapter 2. Okay, next, writing. What does it mean, writing? It's the process of transferring item
from memory to a storage medium. For example, you want to transfer, for example, you open the words. Okay, you pun buat kerja dekat dalam words tu, and then you want to store it inside the secondary storage. Your secondary storage that you use is the USB flash drive. Itu maksudnya you writing into the storage medium. Kalau reading, transferring the data into the memory computer. Tapi kalau writing, transferring item from computer into another storage, we call it as the secondary storage. Itu maksudnya, okay? So next, secondary storage ni yang saya sebut tadi, secondary storage. So secondary storage means that provide permanent or non-volatile storage. The very famous that we use is the hard disk. Okay, saya rasa semua dah biasa dengan hard disk. Okay, hard disk tu dalam komputer kita tu, hard disk tu kita kenal sebagai secondary storage, storage yang kedua. Primary storage adalah RAM. Itu maksudnya, itu memory primary. Secondary storage is hard disk ataupun external hard disk pun boleh, CD, DVD, kita ada pen drive and so on. Okay, so provide permanent or non-volatile storage. Remember guys, memory ada two types, right? We have the non-volatile and volatile. Volatile, the example of the volatile is the RAM. However, for the non-volatile, the example is the hard disk. Okay, so what does it mean? Volatile is temporary storage. Okay, bila dia tutup, dia hilang semua. Itu RAM. Tapi kalau secondary storage, dia permanent. Okay, maksudnya kalau you simpan dalam tu, you tutup PC awak, dia tetap akan ada. Itu kita kenali sebagai for future use. Okay, item on storage media remain intact even when you turn off a computer or mobile device. Maksudnya dia sentiasa ada dalam tu sampailah awak pergi buang benda tu. Itu maksud dia. Okay, as you can see in here. Okay, so start of computer on, screen display volatile. Okay, volatile tu maksudnya dia keluarkan instruction tu, memori tu sekarang berada dekat dalam RAM. Itu maksud dia. Okay, tapi kalau awak nak ambil your punya notes and whatsoever, you akan ambil dekat secondary storage or hard disk, the permanent storage. Okay, kalau off, apa yang akan terjadi dekat contents of most RAM, dia akan hilang. Okay, dia akan hilang, loss. However, in the content of the storage or the secondary storage, it will remain same. Okay, dia akan sentiasa ada as long as selagi awak tak padam benda tu, selagi tu dia ada. Tu maksud dia, nampak? Dia tak berubah. Tu maksud dia. Orang kata differentiate between volatile and non-volatile. Okay, this is all the what we call the example of the storage. Okay, we have the external hard disk, internal hard disk that we use inside our laptop, microfilm, okay, RFID tag yang saya kenakan dekat input device semua tu kan. So smart card yang chip tu, okay, magnetic stripe card yang warna hitam tu, dalam tu semua ada. Dia simpan store all the information of the customer. Kita ada network attached storage devices. Okay, ini for the hard disk for the company, the big company use. Optical disc, CD, kita selalu gelarkan dia cloud storage. USB flash drive, very familiar among of you. Memory card and solid state drive. Okay, so kita akan pergi satu persatu. What is actually the meaning of the devices? Okay, first, important characteristic of secondary storage. This is a characteristic that you should remember. First is media, physical material that hold data and program. So media, what kind of media that you want use it. Okay, next, capacity, how much a particular storage medium can hold. So you kena tahulah, kalau you rasa komputer awak tu nak simpan application games, you nak simpan semua
pasal application lah, semua benda awak nak simpan dalam dia punya PC. So you kena ada storage yang sangat-sangat tinggi, contohnya 1 tera. Itu maksud dia. So storage devices, hardware that read data and program from storage media. Okay, daripada media tadi tu kita kena ada storage devices lah. Storage devices ni macam dia punya physical dia, macam sistem unit case dia. Itu maksud bentuk dia macam mana. Okay, and the very important thing is the access speed. Laju mana dia boleh pergi untuk keluarkan sesuatu application. Contohnya bila kita tekan Microsoft Word, access speed dia laju ke lambat. Itu dia. Itu bergantung, sebenarnya semuanya bergantung kepada karakteristik of the secondary storage dan juga karakteristik of the RAM. Kalau rendah RAM awak, best mana pun secondary storage awak, tapi RAM awak rendah, tak ke mana juga. Itu maksud dia. So capacity means that the number of bytes a storage medium can hold. So contohnya kita selalu sebut berapa capacity for your ataupun selalu bahasa awak sebut adalah berapa memori yang boleh disimpan. Okay, berapa gig you punya thumb drive, berapa gig you punya pen drive. So selalunya you akan guna bahasa-bahasa tu kan. So contohnya sekarang you ada berapa gig you punya pen drive, 1 gig, 2 gig, ada tu 1 tera. So yang paling tinggi adalah yottabyte, 1 septillion. Dia boleh simpan banyak sangat data. Selalunya yang menggunakan petabyte, exabyte, zettabyte dengan yottabyte adalah storage untuk big company. Untuk kita for the individual ni, yang paling kita boleh guna adalah terabyte. Okay, macam saya sekarang, laptop saya menggunakan capacity of the hard disk 1 tera. So saya boleh simpan dalam tu banyak gila data, information so on. Okay, yang paling rendah adalah kilobyte. Itu kalau you dapat ni kilobyte ni, apa je awak boleh simpan dalam pendrive awak. So gigabyte yang paling tinggi lah, 500 gigabyte. External hard disk saya 500 gigabyte. Itu masuk-masuk dia. Okay, itu kita kenal dia sebagai capacity. Okay, so next, the first storage device that I want to introduce is the hard disk. Saya rasa semua dah familiar dengan hard disk ni. Selalu sebut kalau beli laptop hard disk berapa dia punya size of memory, selalu sebut tu. Sebenarnya kita kena sebut dia capacity. A hard disk contains one or more inflexible circular platter that use magnetic particle to store data, instruction and information. Kalau pada siapa yang memang tak pernah langsung tengok hard disk, you hanya tahu beli sebiji laptop and you tak pernah buka pun laptop awak. So macam mana rupa hard disk awak tu? So inilah rupa hard disk. Dalam hard disk dia sebenarnya 4 petak tu saja. Petak 4 tu, segi 4 tu. So dalam dia ni dia ada silver plated. This one we call it as the silver plated. Okay, this one we call it as the silver plated. And ini adalah macam, dia macam jarum dia macam satu panjang ni, and then head dia tu akan touch dekat silver platter untuk dia store all the data. Siapa pernah tengok piring hitam? Mesti you biasa tengok kan, bila nak bunyi lagu tu, okay, dia nak bunyi lagu dekat piring hitam tu, tapi tengok cerita lama, okay, dia letak piring hitam dekat satu reader tu kan, piring hitam kan ada satu macam jarum, dia akan kena cucuk jarum tu atas piring hitam, barulah dia boleh main lagu. So dia ambil konsep piring hitam tu, dia convert kepada hard disk punya konsep of the system. Okay, so macam ini kita boleh anggapkan silver platter ni macam piring hitam. So dalam ni lah data awak disimpan. Okay, so ini kita punya, ini yang kecil je lah, hard disk mounted inside the laptop ni kecil je. Kalau yang besar bawah ni kita gunakan untuk PC. This one untuk kita punya system unit. This one kat sini letak dia. Okay, hard disk. Hard disk use a rigid metallic platter that are stacked one on top of another. So hard disk ni yang silver platter tu, memanglah kita nampak benda tu sebagai macam satu lapisan kan. Sebenarnya hard disk ni
Dia adalah stack one on top another. So you nampak tak benda ni? Yang macam track ni kan? Sebenarnya track ni kalau kita tengok daripada sudut tepi dia, sudut pandangan sisi dia, sebenarnya dia ni adalah bertindan. Okay, dia bertindan. Kalau saya boleh gambarkan macam parking dekat shopping complex yang tempat tinggi tu, yang pusing tu, itu kita boleh gambarkan dia macam mana actually the bentuk dia simpan data tu. Okay, dia simpan tu, it's stored and organized file using track. This one we call it as track. Okay, track tu bulatan tu lah, macam kita lumba lari tu kan, kita kenal dia sebagai track. Okay, and sector, this one. Okay, yang macam segitiga ni adalah sector. Ni adalah sector. 1 sector, 2 sector, 3 sector, 4 sector and so on. And cylinder. So, dah pecahan-pecahan ni kita kenal dia sebagai cylinder. Okay, apa maksud sector, track and so on ni? Okay, bila dia simpan data, dia akan masukkan data dekat dalam setiap sektor-sektor ni. Ni satu cylinder. Okay, and then dia akan simpan benda ni dalam sektor-sektor ni. Ni satu sektor, 2 sektor, 3 sektor. Nampak macam dia adalah satu lapisan, sebenarnya dia bertingkat stack. Dia bertindan-tindan. Okay, so salah satu sebab kenapa bila awak tekan dia punya application, dia buffer lama kan, salah satunya adalah sektor-sektor awak ni ada yang kosong. Okay, kenapa? Sebabnya kalau kita lumba lari, kita akan start daripada awal and kita akan jumpa ke penamat kan. Sama juga macam hard disk, dia akan start daripada sini and then dia akan start mencari data tu berada di sektor yang mana. Okay, contohnya awak simpan data tu dekat sini. Awak simpan data tu kat sini kan. Tapi you pernah delete data tu kat sini. Ni dah tak ada data. Ni you delete, ni dah delete. So maksudnya ada banyak rompong-rompong kosong. So disebabkan dia punya sifat dia adalah dia akan start dari sini, dia akan run untuk mencari data ni. Berapa lama dia nak cari? Okay, berapa lama dia nak tuju sampai sini, berapa lama dia boleh sampai sini, itu maksud dia. So disebabkan itulah kita ada defragmented disk. Defragmenter. Ya tu, ataupun kita kenal dia sebagai defragment. Defragment ni tugas dia adalah dia akan rapat-rapatkan balik ni. Kan awak dah padam tadi kan, dia banyak ruang kosong. So untuk mencepatkan your punya hard disk untuk mencari data itu, you kena defragment sebanyak sebulan sekali. Mana nak cari defragment? You type dia dekat search, tulis defragment. Okay, defragments. So nanti you tekan dia, nanti dia akan tulis defragment disk. So dia akan susunkan, dia akan rapatkan balik dia punya sektor-sektor ini. So maksudnya kalau kat sini kan tadi ada rompong kan, ni saya pen. Kat sini ada rompong, so kat sini ada data. So data ni akan rapat ke sini, ni pun turun ke sini. So masa access speed dia untuk cari data tu akan lebih cepat. Itu maksud dia. So sila defragment your punya disk sebulan sekali. Okay, hard disk ni dia ada disadvantage dia. Apa disadvantage dia? Says that hard disks are very sensitive instrument. Okay, like human, very sensitive. What does it mean about this? Sensitive is the clearance between the hard disk read and write head, kepala dia tu, and the plastic is about 0.001 thick inch. Ni yang saya kata tadi, yang pilih hitam tu kan, dia touch ke jarum tu. Okay, sebenarnya dia punya thick dia tu adalah sangat halus. Kepala dengan ni, the clearance antara kepala read dengan write ni dengan platter tu, dia sangat halus, 0.00 inch thick. Okay, sangat halus. So pernah dengar tak kalau tiba-tiba hard disk crash, hard disk rosak, kalau you bawa tiba-tiba you tekan
you tak boleh buka pun memori awak dekat D. Okay, contohnya ada 2 memori ataupun you tak boleh buka pun memori awak dekat C. Contohnya nak cari memori tak jumpa. So dia tulis kat situ hard disk crash. So kenapa hard disk crash? Salah satu sebabnya adalah kita kenal dia sebagai head crash. Okay, maksudnya kepala pecah, tak adalah. Okay, a head crash occurs when a read or write head touch the surface of the platter. Okay, bila jadi macam ni, okay, kan dia patutnya nipis ni kan, the clearance ni patutnya dia adalah 0.0001 inch thick dia punya. Tapi bila dia once dia sentuh dia benda ni, dia mengakibatkan dia punya platter tu akan jadi calar. Pernah dengar tak bila CD calar apa jadi? Bila CD awak, you ada DVD kan dulu, DVD OCD. Bila DVD OCD awak bercalar, so awak memang tak boleh nak play your punya movie. Dia ambil konsep tu lah, sama je konsep dia. Once kepala ini bersentuh dengan silver platter, resulting in a loss of the data or sometimes loss of the entire disk. Okay, itu kita kenal dia sebagai head crash. Okay, ataupun hard disk crash. Okay, so ingat, kepala dia dengan silver platter ni tak boleh bersentuhan. Sebab itulah dia kena ada clearance, ruang antara platter dengan read or write head. So selalu yang terjadi adalah maybe habuk, smoke and head. Ada orang tu isap rokok kat sebelah kan, tak asap rokok tu sebenarnya habuk dia sendiri. So boleh masuk dekat dalam hard disk. So kalau you biasa, kalau you buka letter yang ada dengan bunyi, itu semua adalah bunyi daripada silver platter dan read or write head. Okay, tapi kalau you buka laptop you bunyi macam crack crack crack, itu salah satu punca terjadinya head crash. So tak lama lagi you kenalah beli hard disk baru. Okay, so harga dia taklah mahal, dan 300 je. Okay, so there are 2 basic type of hard disk. Okay, ada 2 jenis hard disk ni, satu internal, satu external. Okay, internal ni duduknya di dalam PC ataupun di dalam sistem unit, dan lagi satu dia duduk di dalam laptop. Okay, itu internal yang kita selalu guna. Kalau tak cukup internal awak tu, that's why kita beli lagi satu, kita kenal dia sebagai external hard disk. Okay, macam saya ada 2 external hard disk sebab tak cukup. Sebab dulu saya pakai laptop lama 500GB, maksud tak cukup. So saya beli baru 1TB enough for me. Okay, so itu maksudnya kalau you punya memory storage hard disk awak tak cukup, dah jadi mega tu kan, so better you guna external hard disk. So at least you ada backup lah. Lagi satu, saya selalu gunakan external hard disk saya sebagai backup. Apa-apa jadi dekat saya punya hard disk internal, saya ada backup dekat external hard disk saya. So selalunya internal hard disk located inside the system unit, fast access to retrieve large quantity of information and cannot be easily removed from the system unit. You tak boleh sesuka hati nak remove dia. Tanpa dia tak boleh lah awak simpan semua application or instruction. Habis, lost semua. Okay, lost semua awak punya. Okay, if external hard disk pula, so dia slower access. Dia slow sikit lah, access dia lambat sikit. Okay, usually connected to USB or Thunderbolt port on the system unit. USB port lah selalunya sekarang dia gunakan kabel USB, dan dia easily remove. That's why kita panggil dia external hard disk. Dia petak je, you boleh bawa ke mana-mana saja. Tapi internal hard disk tak boleh bawa. Kalau you nak bawa internal hard disk, you bawa sekali di laptop. Tapi kalau external ni, luar, dia just petak je dari sarung dia. Okay, you boleh bawa ke mana-mana sahaja. Okay, next, this is the all kind of the technique to enhancement the performance of the hard disk. Remember, you have the 1, 2, 3, 4 technique to enhancement your punya disk. First is disk caching. Use cache and anticipate data needs. So you kena, orang kata, untuk mempercepatkan pencarian you punya memory, you kena letak, orang kata, nama-nama yang tertentu. Contohnya tutorial 1 ataupun CSC 134 folder. Tu mencepat cache the data. Cache. Okay.
Next, array ni maksud dia adalah redundant array of inexpensive disks. Apa maksud dia? Ini adalah RAID ni adalah salah satu konsep untuk you nak besarkan lagi you punya hard disk punya memory. Okay, dan selalunya RAID ni bukan untuk kita. Dia hanya digunakan untuk enterprise storage saja, untuk storage company-company besar. Dia linked inexpensive hard disk drive. So dia akan buat satu hard disk yang petak tu dia boleh susun. Itu dikenali sebagai redundant array inexpensive disk. Dia akan susun petak tu banyak-banyak dan jadi satu kabinet besar. Itu semua dekat enterprise storage untuk company. Next is file compression. File compression ni maksudnya kita reduce the file size. Okay, contohnya sekarang kalau dalam awak punya file tu, dia punya file sangat besar, dia ambil space of memory sangat besar. So salah satu cara ni ialah you buat file compression. Pernah dengar tak WinRAR, WinZip? Itu salah satu application untuk reduce the file size. So dia boleh menjimatkan lagi your punya memory of hard disk. Dan kalau you nak buka balik punya file, you nak besarkan balik, kita kenal dia sebagai file decompression. Expand, compress. Lepas awak dah kecilkan ni, dah compresskan tu, nak kembangkan balik, you nak ambil data you, boleh. So semua menggunakan application WinRAR or WinZip. Okay. Next is solid state storage. So solid state storage ni means that solid state memory contain no moving part. Dia sama macam hard disk, tapi bezanya dia tak ada silver plated tu, tak ada. Dia ni ambil konsep macam RAM. RAM tu kan satu batang tu, dia ada warna hitam, chip tu kan. Dia ambil konsep yang tu, dia tak ada dah silver plated ni. Sebabnya disadvantage dia tadi adalah once dia punya head crash, so semua data akan hilang. That's why sekarang ada laptop yang terbaru menggunakan SSD punya hard disk. Tapi laptop baru yang menggunakan SSD punya drive sangat mahal. Sebab harga SSD sangat-sangat mahal. Dan sekarang dia hanya bagi awak, tak salah saya, hanya 250 MB. Okay, 250 MB untuk simpan data tak cukup. That's why you nak di external hard disk juga. Okay, so data and information are stored and retrieved electronically. Okay, yang chip tu lah. So dia ada dia punya, orang kata dia ada dia punya processor dia sendiri dekat dalam tu. Okay, tapi kalau yang hard disk tadi, dia menggunakan kepala itu untuk baca dan read. Tapi untuk solid state storage ni, dia menggunakan their own processor. Okay, the types of flash memory storage is solid state drive, memory card, dan last one is USB flash drive. Siapa yang biasa pernah buka USB flash drive, dia akan tengok dekat dalam tu akan ada warna hitam tu. Warna hitam itu adalah processor dia. Dia yang proses semua. Dia lah read, dia lah write, dia buat semua benda. So itu yang warna hitam tu menggantikan yang silver dengan kepala dia. Okay. Next is solid state devices. Says that have no moving part. Of course dia tak ada moving part. Dia tak ada silver plated, dia tak ada head, write and read. So dalam ni semua dia ada semua chip tu yang tugas dia warna hitam tu. Nanti saya akan tunjukkan ke awak. Warna hitam tu nanti chip yang petak-petak kecil tu yang akan tugas dia untuk baca dan juga untuk write the data. So solid state drive faster and more durable than hard disk. Dia takkan lalu yang sektor semua, tak ada. Okay, yang track semua dia tak ada. Dia tak ada bulatan tu. So bulatan tu sangat lambat. Okay, dia guna istilah orang kata dia menggunakan istilah simultaneously. Maksudnya dia boleh cari kiri ke kanan tanpa perlu dia kena ikut track tu. Tak perlu. Itu perbezaan SSD dengan hard disk. Access to slash memory or solid state storage. Okay, so faster and more durable. Maksud durable ni dia lebih tahan lama daripada hard disk. Dia tak ada istilah head crash ke, tak ada. Okay,
So next, flash memory card widely used in laptop, smartphone, GPS navigation system. Saya rasa semua dah biasa dengan flash memory card ni yang kecil tu. Okay, selalunya ada kat smartphone untuk kita simpan semua data. And the last one is of course the very familiar thing dekat awak adalah USB drive. Oh, kita kenal dia sebagai flash drive. Dan ada banyak maksud dia tau. Ada orang panggil thumb drive, ada orang panggil USB drive, ada orang panggil flash drive. Tapi kalau soalan tu kata give 3 example of the memory, you pergi letak thumb drive, pen drive, flash drive, so you dapat 0.5 ataupun 1 markah je untuk ketiga-tiga jawapan tu, sebab ketiga-tiga tu adalah benda yang sama. So dalam exam sila hati-hati bila nak bagi jawapan. Okay, so ni adalah capacity of, ada yang 1GB, 4GB, 256GB and so on. And very portable. Dia sangat portable lah, boleh bawa ke mana-mana sahaja. Okay, so solid state drive, ni yang saya sebut tadi ni. Contains its own processor to manage its storage. Tak perlu lagi dia menggunakan kepala dan juga operator, tak perlu. Dia hanya gunakan dia punya own processor ni. Ni dia satu ni saya sebut tadi yang hitam-hitam tadi tu, ini dia. Inilah rupa SSD. Dan SSD ni lebih senyap daripada hard disk dan lagi laju daripada hard disk, sebab itu harganya sangat mahal. SSD juga kita boleh gunakan sebagai external SSD. Okay, external SSD. So kalau 512GB guys, nak tahu tak harga dia berapa? 512GB for the SSD almost 600. Okay, almost 600, nak dekat 600. Sebab itulah kalau laptop menggunakan SSD, harga ni nak dekat 3,000, 4,000. Okay. So ini contoh dia, ini cara dia nak masukkan dekat dalam. Actually dia ni macam hard disk lah, bentuk dia 4 segi je, sama je macam hard disk, cuma komponen dalam tu berbeza. Kalau hard disk dia ada apa tadi? Dia ada kepala untuk read dengan write, dan juga dia ada silver operator yang dia punya clearance tu sangat nipis. Okay, so dia tu sangat sensitif, very sensitive dengan hardboard, dengan rambut and so on. Tapi untuk SSD very durable, tahan lama. Okay, so ini you kena hafal, wajib hafal. Okay, tolong hafal. Manalah tahu nanti keluar soalan dekat test 2, sila hafal. Maybe dia kata advantages of SSD over traditional magnetic hard disk. So you kena tahulah semua jawapan-jawapan ni. You kena hafal, you kena hafal. First is higher storage capacity. Okay, you boleh simpan banyak dalam ni. Faster access time, sebab dia tak perlu melalui si color tu, orang kata the track tu, tak perlu. Faster transfer rate, lagi laju, dia boleh kiri ke kanan, mana-mana nak pergi dia suka-suka. Quieter operation, maksudnya lebih senyap, dia tak bising macam hard disk. Hard disk kalau letak dengan awak tu dekat yang punya sistem unit dekat laptop tu, akan dengar bunyi dia crack gitu. More durable, lebih tahan lama, lebih ringan, less power consumption of course. So sebenarnya hard disk yang awak gunakan sangat menggunakan banyak menggunakan elektrik untuk pusingkan dia punya circuit operator. Less heat generation, that's why kalau you sentuh dekat sistem unit dia tak panas, itu salah satunya. Dan longer life, durable lah, more durable, tahan lama. Okay, sila hafal ini slide. Okay, next is the memory card. Come on lah guys, kalau tak pernah jumpa memory card, pergi kat telefon awak sekarang, pergi buka. Itulah rupa memory card. Okay, memory card we call it as the removable flash memory device that you insert and remove from a slot in a computer. Ingat lagi slot tak? Slot ni yang lubang-lubang yang ada dekat yang punya laptop, dekat yang punya dalam sistem unit slot. Kita kenal sebagai slot. Okay, slot in a computer, mobile device or card or reader or writer. So ini dekat laptop. Kat laptop, siapa ada laptop yang boleh baca memory card, ada lubang kat sini kan, boleh cucuk je kat dalam ni. Kat printer pun ada juga, kat tablet, ni dekat smartphone, digital camera, card reader pun boleh ada memory card.
Okay, common types of memory card. Okay, ini adalah jenis-jenis memory card. Okay, yang selalu kita guna adalah micro SD for the handphone, smartphone kita. Okay, dan banyak lagi. So, kalau you rajin, you pergilah cari macam mana rupa CF, SDHC and so on. You kalau rajin lah, okay? Okay, next, very famous among you. This one we call it as the USB flash drive. Plug into a USB port on a computer or mobile devices. So dia ada port dia, tutup kat USB port. Nampak tak dalam dia macam S, SD, ada juga benda hitam. Sebab tu dia ni adalah salah satu kategori solid state drive. Okay, ataupun kita kenal dia sebagai solid state device. Okay, ni rupa dia. Kalau tak percaya pergi buka sekarang. Tengok benda hitam tu apa. Itu dia punya processor di sini. Okay, so next is cloud storage. Cloud ni jangan awak ingat dia adalah awan. No, awan tu awan lah untuk real life kita. Tapi cloud in computer we call it as the internet service that provide storage to computer or mobile device user. Dia kita simpan secara internet. So internet ni komputer gambarkan, dunia komputer gambarkan dia sebagai awan. Okay, kita simpan dalam awan. Kenapa awan? Sebab kita macam kita tak nampak data tu disimpan di mana. Okay, kita tak tahu kat mana disimpan. Itu kita panggil sebagai cloud storage, awan-awangan. Okay, so supplied by server that provide cloud storage or online storage, dan very familiar, very famous among you. You guna sebenarnya you je yang tak perasan you dah guna cloud storage selama ini. You gunakan Facebook. Okay, tak tahulah zaman you ada MySpace ke tak, dia Facebook. Apa Facebook? You simpan gambar awak, you simpan semua you punya story and so on. Semuanya adalah cloud storage, di mana you tak gunakan memori handphone awak pun untuk simpan semua. Okay, lagi satu yang kita gunakan Google Classroom, right? Semua tu, okay, semua yang you upload dekat saya upload dekat awak. Okay, kalau awak tak tekan download, takkan simpan dalam your punya memory. So semua itu adalah disimpan dekat cloud storage. Cloud storage tak apa? Google punya cloud storage. Okay, Google punya cloud storage. So ini adalah contoh-contoh yang awak boleh tengok. Okay, kita ada Flickr, Picasa for digital photo, YouTube, Facebook, Google Docs, Google Classroom yang terbaru kita punya, Gmail, Windows Live, Hotmail, Yahoo Mail and so on. You boleh baca dan you boleh cari lagi dekat internet contoh-contoh cloud storage. This is very important guys. Sila hafal benda ni. Okay, advantages of the cloud storage. First, access file from any computer. Okay, bila dah sebut internet, you boleh buka ke mana-mana komputer as long as you ingat dia punya username dan juga password. Next, you boleh store large file instantaneously. So, sekarang banyak gila file yang saya simpan dalam cloud storage saya, iaitu Google Classroom saya tu. Allow others to access their file. So sekarang Google Classroom tu saya allow awak untuk untuk access all the file. Tu maksud dia. View time critical data and image immediately. Maksudnya ini kita boleh gambarkan contoh masa kat kelas. You ada presentation. Ini masa kelas lah bukan masa PKP ni lah, masa sebelum ni. You ada presentation, last presentation ni. Okay, tiba-tiba pendrive awak buat hal. Okay, pendrive awak hilang ke buat hal. So salah satu cara backupnya adalah you kena simpan dekat dalam cloud storage. So any bila jadi je benda-benda macam ni, so you akan relax dan senyum saja. Okay, lecturer pun tak marah. So you just relax, cool, pergi dekat your punya laptop, open your punya Google Drive and then you open your punya slide. So tak adalah you kena hamun dengan you punya lecture. Itu maksud dia. Okay, next is store offsite backup. Ni yang paling penting lah. So nanti kalau you buat apa-apa, sila backup your punya file tu. Saya tak nak nanti ada kena virus lah, miss tak sempat hantar kena virus. Saya tak nak lah. Okay, sila backup benda tu banyak. Okay, first you backup dekat cloud storage, next you backup dekat you punya hard disk, next you backup dekat USB. So ada backup. Apa-apa jadi kemudian, maka awak takkan hilang dan saya pun takkan marah, ya ke?
So maka awak tak akan dipotong oleh Miss Nisa. So saya dah ingatkan awak, sila backup your punya file. Okay, dan the last one is provide data center function. Okay, semua orang akan tumpu dekat tempat yang sama. Contohnya sekarang saya klik classroom saya CSC 134. So semua bertumpu dekat Google Classroom saya. Itu maksud dia. Okay guys, boleh? Next. Disadvantages of cloud storage is first is access speed. Apa maksud dengan access speed? Access speed ni maksudnya adalah kekuatan internet awak. Kalau internet awak slow, lambatlah awak nak access all the file. Dan lagi satu, of course, file security. Bila sebut je pasal internet, salah satu masalah kita adalah kita takut orang hack. Orang boleh je hack sebab dia disimpan secara awang-awangan. Internet adalah salah satu mekanisme untuk kaki-kaki hacker hack apa yang dia nak. Contoh macam kita tak adalah, sebab kita buat kelas je kan, kita tak ada pun nak berjuta-juta. Lalu dia hack ni adalah company-company yang besar untuk dia dapatkan sesuatu daripada mereka. So ini adalah disadvantages-nya of a cloud storage. Okay, ni contoh-contoh dia. Company Dropbox. Okay, kalau you nak tengok Dropbox, boleh try www.dropbox, Google Drive. Saya rasa semua dah familiar dengan ni. Microsoft pun ada dia punya cloud storage, dikenali sebagai SkyDrive. Amazon pun ada, Apple pun iCloud. Saya rasa siapa pakai Apple, dia akan guna iCloud. Sebab apa? Handphone Apple selalunya dia tak boleh ada secondary storage kan. Dia gunakan internal memori dia saja. Kadang-kadang tak cukup. So orang yang memakai iPhone, dia akan kena guna iCloud untuk disimpan semua gambar and so on. And next is the optical disc. Optical disc adalah consist of flat, round, portable disc made of a metal, plastic and lacquer that is written and read by a laser. Dia ni macam silver plated tadilah dekat dalam hard disk. Ini adalah CD. Saya rasa semua dah familiar dengan benda ni. Optical disc, kita kenal dia sebagai optical disc. So use reflected light to represent data. Sebenarnya dia menggunakan laser light untuk baca data dekat dalam silver plated yang bawah tu lah. Yang atas tu dia letak, dia tampal, orang kata dia tampal gambar of the CD kan. Bawah tu yang silver tu. Okay, dia membaca menggunakan laser light. Line represents 1 and 0. Of course, remember komputer tahu bahasa komputer saja, iaitu 1 and 0 binary. With a bumpy areas on the disk that when light is reflected determine the 1 and 0. This one lah, bumpy area yang bawah tu. Okay, yang CD tu dia ada bumpy area, dia akan baca, laser tu akan baca the bumpy area tu, dan dia pegang setiap bumpy area tu, pegang satu dengan kosong, iaitu data lah. Use track and sector. Kat mana awak dengar track and sector tadi? Dekat hard disk. So sebenarnya dia ambil the concept for hard disk, digunakan dekat optical disc. Okay, use track and sector to organize and store file, but only use a single track, unlike the hard drive. Kalau hard disk tadi, dia akan stack. Okay, sector track dia akan stack. Tapi untuk CD dia akan gunakan single track sahaja. Okay, satu buat bulatan. Dia tak perlulah naik ke tingkat 2, ke tingkat 3, ke tingkat 4. Tak perlu, dia ada setingkat tadi. Dia akan pusing lah. Okay, macam stadium lumba lari track dia. Okay. So optical disc commonly store item in a single track that spiral from the center of the disc to each. Dia akan start dari sini and dia akan sampailah hujung track. Okay, track is divided into evenly sized sector. Dia pun ada sector dia tadi. Ni sector dia. Sector dia tak adalah circular. Sector dia hanya macam ni sahaja. Ni sector dia. Okay. Okay, dia ada jenis dia CD-ROM, CDR dengan CDRW. Ini adalah example of the optical disc. So for CD-ROM can be read from but not written to, single station disc. CD-ROM ni example dia boleh saya bagi adalah example you beli CD
DVD dekat kedai, cerita, contoh cerita cerita apa-apa je, you beli kat kedai. So you hanya boleh read saja, you hanya boleh baca saja, dan you tak boleh nak buang, you tak boleh nak edit pun dia punya content dalam CD-ROM. Itu kita kenal sebagai CD-ROM. Syarikat tu dah, orang kata syarikat tu dah write untuk awak. Dia dah write. Maksud write tu adalah masukkan data dalam optical disc, CD-ROM. So ingat, CD-ROM ni kita boleh baca, kita tak boleh erase, kita tak boleh nak add up something, tak boleh. Itu maksudnya. So CDR ni adalah CD yang selalu kan lecturer akan cakap burn semua yang punya assignment dalam CD. Ada ke? Okay, kalau saya suka lah untuk coding saya. Untuk final project diorang kena simpan dalam CD. So CD yang diorang kena beli adalah CDR. CD kosong tu kita kenal dia sebagai CDR. Is an optical disc on which user can write once but not erase. Ini you kena faham. Bila nak beli CD, kalau lecturer kata burn data you dekat dalam CD. Okay, you kena tahulah jenis-jenis dia. CDR you boleh write tapi you tak boleh buang. Okay, tu maksud R itu sendiri. Tapi CDRW is an erasable multi-session disk. Maksudnya you boleh read, you boleh write. Itu maksud dia. Okay, so itu maksud CDRW, you boleh read and write. So selalunya harga CDRW lagi mahal daripada CDR. So apa, dia ada tambah function lagi satu, iaitu read and write. Dia boleh erase, dia boleh add up something, dia juga boleh write yang baru. Itu maksud dia. Okay, so DVD-ROM pun sama jugalah. Sini you boleh baca sendiri, dia sama je. Okay, ini typical capacity lah. CD hanya boleh simpan 700 MB saja. DVD 4.7 GB, Blu-ray 50 GB. Blu-ray adalah untuk kita simpankan orang kata movie-movie yang high definition. Okay, HD tu itu semua kita boleh simpan dalam Blu-ray. High definition format and then large capacity. Ni yang baca. Okay, the next is the mass storage devices. Mass storage devices is the storage devices that can store many data at one time. Many data. Sama juga, kita punya hard disk tu, itu adalah individual storage devices. Dia boleh simpan banyak tapi taklah sebanyak macam mass storage devices. So, to meet the needs of organization require large amount of secondary storage requirement. So, selalunya yang menggunakan ini adalah organization, company yang besar-besar tu nak simpan diorang punya maklumat pekerja, maklumat gaji, semua dia memerlukan orang kata storage device yang sangat besar. Okay, so enterprise storage system save use of data across an organization network. Dan selalunya dia akan simpan benda-benda ni dalam satu rangkaian yang sama, network yang sama. So ini dia. Yang ini kita kenal dia sebagai organizational network. Kita ada RAID system, kita ada this one. Okay, so devices include file server, network attached storage, NAS, RAID system, organizational cloud storage pun ada juga. Okay, ini device-device yang selalu digunakan oleh company-company besar. Okay, enterprise hardware allows large organization to manage and store data and information using devices intended for heavy use, maximum efficiency and maximum availability. So dia kena ada semua kriteria ini untuk dia beli sesuatu enterprise hardware storage. So selalunya ada beberapa yang company akan selalu guna. Okay, yang pertama kita ada network attached storage, NAS. Next is the storage area network sign. Next is the RAID yang saya cerita tadi. Okay, redundant area inexpensive disk. Dan the last one boleh jadi dia simpan dalam tape. Okay, yang tape ni adalah zaman dulu-dulu lah, tape. Okay, zaman dulu punya. Sebab tu dia paling bawah. Okay, so okay, kalau you tak pernah masuk bilik server, macam ni lah rupa bilik server dekat dalam company. So ini semua macam satu kabinet. Okay, dalam ni semua dia ada disk-disk.
Macam kita hanya gunakan satu petak kecil tu je kan. Tapi diorang akan berguna berjuta-juta petak kecil dan disimpan dalam satu kabinet. Dan selalunya bilik server ni dia kena sejuk. Okay, ni kita kelas sebagai enterprise storage bilik server lah. Dia kena sejuk. Kalau tak sejuk, nanti dia akan meletup sebab memang sangat-sangat panas dekat sini. Ni sebab bayangkan ada beribu-ribu, berjuta-juta hard disk kena run. Okay, dan semua memerlukan power elektrik yang sangat, consumption dia sangat-sangat tinggi. So bila ni untuk mengelakkan dia panas, dia kena pakai aircon yang sangat sejuk. Okay, so network attached storage ni, NAS ni, a server that is placed on the network with the sole purpose of providing storage to user computer and device attached to the network. NAS ni maksudnya dia adalah single storage devices. Okay, NAS ni dia hanya satu saja, di mana dia ni adalah kat sini lah dia simpan semua maklumat tentang klien dia, tentang dia punya employee, semua disimpan di dalam ini dengan syarat dia menggunakan dalam rangkaian yang sama, network yang sama. Ini maksud dia. Okay, dia adalah single satu saja. Okay, yang kabinet dia ada satu saja. Server ni, okay, server ni kita kenal dia sebagai orang tengah antara klien dan juga memori dia, storage dia. Okay, without server kita tak boleh terus pergi jump, okay, daripada klien ni. Contoh yang saya boleh bagi, contoh you nak pergi website Yustiawa kan. Okay, bila you masuk tu, you masukkan you punya username and juga you punya password. Okay, and then you tekan submit. Submit tu dia akan melalui network yang berhubung dengan server ni. Server ni akan kena pasti betul tak you daripada universiti itu. So bila betul, barulah dia akan bawa data itu dekat network attached storage. Okay, yang satu ni. Okay, keburukannya NAS ni adalah kalau dia rosak dekat sini, so nanti klien-klien dia tak boleh nak cari data. Sebab tu kalau kadang-kadang kita selalu dengar server down. Sebenarnya bukan server yang down, tapi network attached storage tu yang down. Itu maksudnya. So dekat dalam ni, dia menggunakan RAID punya sistem. Okay, dia redundantkan. Hard disk tu dia akan letak secara redundant. Banyaklah dalam ni. Sebab itu company-company yang kecil medium size company yang menggunakan NAS, network attached storage. Okay, ni contoh NAS. Nampak ni, network attached storage, dia centralized file storage across different device. Maksudnya dekat company tu boleh refer dekat sini. Okay, kalau dia nak cari pasal gaji dia berapa, so dia buka dekat laman web office dia, and then data tu semua tersimpan dekat dalam NAS. Ni maksud dia. Dia centralized file storage across different devices, share through internet. Okay, ni NAS. So apa maksud SAN pula? SAN adalah storage area network SAN, a high speed network with the sole purpose of providing storage to other attached server. Yang ini dia functionnya macam NAS. NAS tu dia satu kan. Dia satu itu je lah, centralized dia. Itulah dia simpan pekerja dia punya data. Kat situlah dia simpan gaji dia, gaji pekerja dia. Kat situlah dia hidup semua kat situ. Satu je. Kalau itu rosak, habis server down. Okay, tapi kalau SAN ni selalu digunakan oleh company-company yang besar. Okay, bila sebut pasal company besar, banyaklah data, bermilion-milion data yang dia nak simpan, dan bermilion-milion proses yang dia nak buat dalam satu masa. Okay, so SAN ni dia. Selain dia ada gabungan pelbagai storage. Kat sini dia ada disk, kat sini dia ada yang guna tape, ada yang guna optical disc. So semua ini, okay, dia disimpan dalam storage area network SAN. Yang banyak-banyak tadi you tengok kat gambar ni kan. Okay, this one. Okay, ini kita kenal dia sebagai SAN. Okay, dalam banyak-banyak ni maybe dekat sini kabinet ni dia letak optical disc. Dia tak tahu.
Ada yang kabinet yang ini dia letak disk, ada yang kabinet ni dia letak RAID system, ada yang tape. Itu maksud dia. Itu maksud SAN. Dia gabungkan semua jenis memori dekat dalam satu storage. Okay, storage devices. So server akan ni, contoh kat sini RAID ni disimpan pasal gaji. Dekat sini disk ni dia proses untuk contohnya online banking punya proses, and so on. Ini maksudnya storage area network ni adalah storage yang besar yang digunakan oleh company-company yang besar. Okay. So RAID ni adalah dia duplicate data instruction information to improve the data reliability. RAID ni nama panjang dia adalah Redundant Array of Inexpensive Disks. Selalu ni disusun macam ni, 1, 2, 3. Dia stacking. The redundant disk dia tu, dia susun banyak bertingkat-tingkat. Okay, RAID ni dia punya proses adalah dia akan mirroring. Mirroring ni maksudnya dia contohnya kat sini ada 2 RAID. Okay, so dekat sini dia nak copykan data ni, dia akan buat backup data ni. So walau apa-apa terjadi, contohnya kalau ada disaster, macam dulu kan Jepun ada masalah tsunami, right? So server-server dia tu semua menggunakan orang kata sistem RAID, di mana dia ada backup. Kalau sini satu rosak, dia boleh cari data tu dekat another RAID storage. Dan selalunya RAID storage ni disimpankan dekat SAN or NAS. Dia bertingkat-tingkat. Okay, maksudnya sekarang SAN or NAS menggunakan dia juga menggunakan RAID di dalam sistem diorang. Okay, sebab RAID ni dia boleh, disk tu dia akan susun bertingkat dan keistimewaannya adalah dia akan duplicate ataupun tu sebab redundant, dia duplicate ataupun buat backup dia punya memori. Simpan satu, terus dia backupkan kepada memori yang kedua. Okay, itu adalah RAID. Tape ni adalah zaman dulu kala lah. Okay, so dulu-dulu kalau sebelum datangnya SAN, NAS, kita ada optical disc semua tu, diorang simpan data kat dalam satu kabinet tu. Dalam tu ada tape. Tape tu disimpan, pernah tak okay, zaman dulu kan tape kan dia ada macam warna hitam tu kan. Itu kita kenal dia sebagai magnetically coated ribbon of plastic. Bila kita tarik panjang-panjang tu, dalam tu semua ada data-data dia. So untuk nak baca benda tu dia memerlukan tape robot untuk baca dia. Dan ini menggunakan laser. Okay, dia akan cacak benda tu. So itu maksud tape. A tape drive read and write data and information on a tape. This one, we use a tape robot. Okay, and other type of storage is magnetic stripe card, contain a magnetic stripe that store information. Yang warna hitam ni kita kenal dia sebagai magnetic stripe card. Smart card yang ni lah, chip kecil ni, dan sekarang semua card menggunakan smart card. So data on an integrated circuit embedded in the card. Okay, so RFID tag saya dah cerita benda ni. Kat dalam RFID ni dia akan simpan semua data berkenaan dengan barang itu. Contohnya yang macam lembu tu kan, nama dia siapa, lahir bila, umur berapa, semua disimpan kat situ. Dan dia transmit menggunakan radio wave and microfilm and microfiche. Okay, zaman dulu punya kamera kita kenal dia sebagai microfiche ataupun kita kenal dia sebagai kodak. Okay, zaman dulu kan guna kamera yang kodak tu. So bila nak tangkap gambar tu kena kecil, you tak boleh pun nak tengok gambar you cantik ke apa. So kalau you balik album lama awak, muka awak ada sangat bengit, okay, ada yang senyum ke tak senyum ke, tak adalah you nak boleh edit. Sebab apa? Zaman dulu menggunakan microfiche. Microfiche tu yang kita gunakan kodak. Microfilm adalah yang besar punya. Itulah filem tu untuk movie-movie tu. Yang dia selalu mainkan tu. Siapa selalu tengok cerita lama orang putih ke, you akan tengok dia mainkan orang kata video ataupun video bergerak tu menggunakan microfilm. Okay, so dia menggunakan roll or sheet film. Ni zaman dulu punya lah, microfiche, microfilm dan juga tape tu juga adalah salah satu teknologi dia. End of chapter 4. Okay,
Okay, so jumpa minggu depan. Selamat menyambut bulan Ramadan. Puasa jangan tak puasa. Bye.